Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas Asyaklur Rabi, bentuk silogisme yang keempat. Apa saja syaratnya agar bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan asyaklur rabi itu ialah haddul wasat atau terma tengah di dalam muqaddimah surah menjadi mautu dan di dalam muqaddimah kubro menjadi mahmud. Nah, susunan yang seperti ini atau nizam seperti ini kiasnya disebut dengan asyaklur rabi', yaitu bentuk kias yang keempat. Warabi'un adamu jam'il khisatain illa bi suratin fa fiha yastabin surahuma mujabatun juz'iyah kubrahuma salibatun kulliyah. Warabi'un adapun bentuk kias, bentuk silogisme yang keempat, syaratnya apa agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Adamu jam'il khisataini ialah tiada berkumpulnya dua hal yang rendah. Yang dimaksud dengan khisatain ini adalah juz'iyah dan salibah. Jadi syarat asyaklur rabi agar menghasilkan kesimpulan yang benar yaitu juz'iyah dan salibah tidak boleh bersamaan. Tidak boleh bersamaan. Tidak boleh misalnya muqaddimah surahnya juz'iyah dan muqaddimah kubronya misalnya salibah. Ini tidak boleh. Illa bisuratin kecuali dalam satu bentuk. Fafiha maka di dalam surah yastabin jelas apa jam'ul ini. Kecuali dalam satu bentuk saja. Satu durub, satu model di dalam asyaklur rabi ini yang boleh juz'iyah dan salibah itu bersamaan atau berkumpul. Di mana? Yaitu surahuma mujabatun juz'iyah. Adapun muqaddimah surahnya muqaddimataini mujabatun juz'iyah ialah positif partikular. Kubrohuma adapun muqaddimah kubronya muqaddimataini salibatun kulliyatun ialah negatif universal. Yang boleh antara juz'iyah dan salibah ini bersamaan yaitu apabila muqaddimah surahnya mujabah juz'iyah antara muqaddimah kubronya yaitu harus salibah kulliyah. Nah, di dalam satu bentuk ini antara khisata ini yaitu juz'iyah dan salibah boleh bersamaan. Nah, selain satu bentuk ini maka tidak boleh di dalam asyaklur rabi itu juz'iyah dan salibah bersamaan. Warabi'un dan adapun lafaz rabi'un mubtada'un ialah menjadi mubtada. Ai wa syaklun rabi'un bentuk kias yang keempat. Adamu adapun lafaz adamu khabarun ialah khabar mudhafun mudhaf. Jam'i adapun lafaz jam'i mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Wa huwa dan adapun jam'i mudhafun juga menjadi mudhaf.
Al-khissataini, adapun lafadz khissataini mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Illa bisuratin wahidatin. Fafiha, maka adapun lafadz fiha muta'alliqun ialah berta'alluq yastabin dengan lafadz istabin. Yastabin, fa'ilnya kembali ke mana? Ai jam'ul khissatain. Surahuma, adapun lafadz surahuma mubtadaun ialah mubtada, mujabatun adapun lafadz mujabah, khabarun ialah khabar, juz'iyatun adapun lafadz juz'iyah, na'tun ialah na'at. Kubrahuma, adapun lafadz kubrahuma mubtadaun ialah menjadi mubtada, salibatun adapun lafadz salibah, khabarun ialah menjadi khabar, kulliyah adapun lafadz kulliyah, na'tun ialah menjadi na'at. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Zakaron nazimu, menyebutkan, an-nazimu siapa nazim, anna syarta intaji syaklir rabi'i, bahwa sesungguhnya apa syarat melahirkan kesimpulan bentuk silogisme yang keempat, ada mujtima'il khissataini fihi, ialah tiada berkumpulnya dua hal yang rendah fihi di dalam asyaklur rabi'. Jadi syarat agar asyaklur rabi' ini menghasilkan kesimpulan yang benar yaitu antara juz'iyah dan salibah tidak boleh bersamaan, harus terpisah. Artinya harus terpisah itu kalau muqaddimah surahnya sudah juz'iyah maka tidak boleh. Muqaddimah kubranya itu adalah salibah. Walau fi muqaddimatin wahidatin, walaupun di dalam premis yang satu atau dalam satu premis. Misalnya muqaddimah surahnya adalah salibah juz'iyah. Ini kan salibah dan juz'iyah bersamaan. Khissata ini bersamaan. Nah ini juga tidak boleh. Walau fi muqaddimatin wahidah. Illa fi suratin wahidatin, kecuali di dalam satu bentuk min durubihi dari model-modelnya asyakur rabi'. Wahia, dan adapun suratin wahidah, antakuna surah mujabatan juz'iyah ialah ada apa muqaddimah surah mujabatan juz'iyah ialah positif partikular, fayajibu maka wajib fiha di dalam suratun wahidah ini ya atau mujabah juz'iyah ini, hina id, fayajibu maka wajib fiha di dalam asura hina id ay hina id mujabatun juz'iyah, antakuna ialah ada al kubra apa muqaddimah kubra, salibatan kulliyatan ialah negatif universal. Jadi kecuali satu bentuk saja yang mana juz'iyah dan salibah itu boleh bersamaan, yaitu apabila muqaddimah surahnya mujabah juz'iyah, maka muqaddimah kubranya harus salibah kulliyah. Kenapa? Id, karena lau ja'alnaha, andaikan menjadikan kita ha terhadap al-kubro mujabatan juz'iyatan pada mujabah juz'iyah. Karena kalau kubronya itu dijadikan mujabah juz'iyah, lam yuntij, maka tidak melahirkan kesimpulan. Maka tidak melahirkan kesimpulan li'adami dalalatil muqaddimataini, karena tiadanya menunjuknya dua muqaddimah, dua premis, alan natijati, atas kesimpulan. Karena kalau muqaddimah kubronya juga dijadikan mujabah juz'iyah, bukan salibah kulliyah, maka nanti tidak menghasilkan kesimpulan ya, tidak menghasilkan kesimpulan. Dengan menerapkan dua ya, bukan dua ini sebenarnya, tapi satu syarat ini yaitu adamul ijtima'il hissata ini ditambah satu pengecualian, yaitu apabila muqaddimah surahnya mujabah juz'iyah, maka muqaddimah kubranya harus salibah kulliyah. Fadurubur rabi', maka adapun
model-model bentuk kias yang keempat al-muntijatu yang melahirkan kesimpulan idzan jika demikian khamsatun ialah 5. Jadi dengan menerapkan satu syarat ditambah satu pengecualian itu, maka ada 5 dhorob, 5 model dari bentuk kias yang keempat ini yang melahirkan kesimpulan yang benar. Ad-dharbul awwalu, adapun model yang pertama kulliyatani mujabatani ialah sama-sama universal dan sama-sama positif. Artinya muqaddimah sura mujabah kulliyah, muqaddimah kubronya juga mujabah kulliyah. Contohnya kakullu ba jim wa kullu alif ba. Kesimpulannya adalah ba'du jim alif. Ba'du jim alif. Ini silakan contoh konkretnya lihat di dalam kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahimi yang sudah selesai dikaji di dalam channel ini. Silakan lihat di sana. Di sini saya hanya akan membacakan simbol yang sudah ditulis oleh Syarih dan Nazim ini. Ad-dharbusani, adapun model yang kedua mujabatani ialah positif keduanya. Surahuma kulliyatun, adapun muqaddimah surah muqaddimataini kulliyatun ialah universal. Artinya muqaddimah surahnya mujabah kulliyah, sementara muqaddimah kubronya mujabah juz'iyah. Contohnya kakullu ba'jim wa ba'du alif ba. Kesimpulannya yaitu ba'du jim alif. Ba'du jim alif. Wan natijatu, dan adapun kesimpulan fi hadaini dzarbaini di dalam dua model ini mujabatun juz'iyatun ialah positif partikular. Wahia, dan adapun mujabah juz'iyah ba'du jim alif, yaitu ba'du jim alif. Ad-dharbu tsalisu, adapun model yang ketiga kulliyatani ialah universal keduanya. Surahuma salibatun, adapun muqaddimah surah muqaddimataini salibatun ialah negatif. Artinya muqaddimah surahnya itu adalah kulliyah salibah, sementara muqaddimah kubronya kulliyah mujabah. Nahu contohnya la syai'a min ba'jim wa kullu alif ba. Kesimpulannya yaitu laisa ba'du jim alif. Wan natijatuh, dan adapun kesimpulannya yaitu la syai'a min jim alif, ya. Karena kesimpulannya adalah salibah kulliyah. Wan natijatu, dan adapun kesimpulan salibatun kulliyatun ialah negatif universal. Wahia, dan adapun salibah kulliyah la syai'a min jim alif. Ad-dharbur rabi'uh, adapun model yang keempat kulliyatani ialah universal keduanya. Surahuma mujabatun, adapun muqaddimah surahnya muqaddimataini mujabatun ialah positif. Artinya muqaddimah surah kulliyah mujabah, sementara muqaddimah kubronya kulliyah salibah. Contohnya kakullu ba'jim wala syai'a min alif ba. Kesimpulannya yaitu ba'du ini karena ini ada salibah maka salibah, ya. Kesimpulannya yaitu laisa ba'du jim alif. Laisa ba'du jim alif. Ad-dharbul khamisu, adapun model yang kelima, ya ini yang pengecualian suratun wahidah, yang boleh juz'iyah dan salibah itu bersamaan. Ad-dharbul khamisu, adapun model yang kelima surah ialah adapun muqaddimah surah mujabatun juz'iyatun ialah mujabah juz'iyah positif partikular. Wa kubro, dan adapun muqaddimah kubro salibatun kulliyatun
ialah negatif universal. Contohnya, ba'du ba jim. Sebagian ba adalah jim. Wala syai'a min alif ba. Dan tak satu pun dari alif adalah ba. Wa natijatu, dan adapun kesimpulan, wa natijatu hadaini dharbaini, dan adapun kesimpulan dua model ini, yaitu model yang keempat sama model yang kelima, salibatun jusiyatun, ialah salibah jusiyah, negatif partikular. Wahia, dan adapun salibah jusiyah ialah laisa ba'du jim alif. Laisa ba'du jim alif. Sekali lagi, silahkan contoh konkretnya lihat di dalam kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahimi yang sudah selesai dikaji di channel ini ya. Demikian penjelasan mengenai asyakur rabi, syaratnya agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Itu syarat dari asyakur rabi itu agar menghasilkan kesimpulan yang benar hanya satu, yaitu adamu jam'ul khissatain. Adamu jam'il khissatain. Tidak boleh juz'iyah dan salibah itu berkumpul ya. Kecuali dalam satu surah saja, yaitu apabila muqaddimah surahnya mujabah juz'iyah, maka muqaddimah kubranya harus salibah kulliyah. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.